जय जगन्नाथ। भक्त भाव ग्राहित सेहि भक्त पछे पछे थाए गोराई भक्त भाव ग्राहित सेहि जाति भेद नाही थाए से अनाई जाति भेद नाही थाए से अनाई भक्त डाकी देले निये कोड़ाई भक्त भाव ग्राहित सेहि। हरिओम जय जगन्नाथ। दिने शिव भगवान विष्णुपुर में पहुंचले एवं भगवान श्री विष्णु को गोटे लुच्चायित कथा बा मनर कथा कहवाक लगिले। से कथाटी है बहुत मजादार कथा एवं गर्व खंडित कथा। कौन कहले शिव भगवान विष्णु को ना से कहले हे विष्णु भगवान शुणु मोर गोटे कथा बहुत दिन आगु मनर मोर रही अटकी जाइए। आपण समुद्र मंथन बेले जो मोहिनी रूप को धारण करते मुझे से मोहिनी रूप को दर्शन करने को इच्छुक अच्छी लालायित अच्छी। विष्णु भगवान टिके मुरिकी हसिले एवं बहुत प्रकार बुझेले कहले हे शिवजी तुम्हें से मोहिनी रूप को दर्शन कर नाही मु कहूँ से तुम्हें व्यतिक्रम घट। शिव भगवान पुणी बुझाइले ना मुझे प्रभु दर्शन कर बहुत इच्छा अच्छी आप दर्शन दिंतु ना प्रभु कृपा करंतु प्रभु विष्णु कहले। विष्णु भगवान पुणी कहले तुमर से मोहिनी रूप दर्शन दे तुम तपस्वी बेश भंड आकार बा भक्तिभूत बा दुर्जती शिवजी। शिव भगवान तो टिके गोपीना मनरे अहम भाव कही बा रखी विष्णु भगवान कहले मु तो देवदेव महादेव तपस्वी सदा मोर श्वसाने तपस्वी मोर एथिरु व्यतिक्रम हम ना ठाकुरे। आउरी बहुत प्रकार बुझेले से शुणिले ना। शेष विष्णु भगवान प्रार्थना आकार कहले कौन कहते शुणु मोर भक्त मंडली माने हे शिव शंकर अली कृपा कर हे शिव शंकर अली कृपा कर अझट न हुआ पारे हे अझट न हुआ पारे हे और नबला वन मोहिनी रूपरे नबला मन मोहिनी रूपरे छंदी होई जीव माया रे छंदी होई जीव माया रे। श्रीमद पचमुचा महाप्रभु शिवजीकर बहुत प्रकार कहले शुणिल नाही पुणी शिवजी कौन कहते शुणु पदे तांकर बाणी मुहि महातपी मुहि महाजपी मुहि महातपी Incoming voice call from +91 73774 काम वासना दूर रे मुहि महातपी मुहि महाजपी काम वासना दूर रे काम को जिणिछि श्मशाने गमिछि काम को जिणिछि श्मशाने गमिछि वृथा वाक्य किंपा कुह हे वृथा वाक्य किंपा कुह हे विष्णुपति हे विष्णु महाप्रभु
ଏ ବୃଥା ଭିତରେ ମୋତେ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସେହି ମହିଳା ରୂପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଶେଷରେ ନ ଶୁଣିବାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ମାୟା ମୋହିନୀ ରୂପ ବା ନାରୀ ବେଶ ବା ଯୁବତୀ ବେଶ ହୋଇ ଧାଇଁଲେ। ଧାଇଁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଶିବଜୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାମତେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାଉଛନ୍ତି, ମୋହିନୀ ରୂପୀ ଯୁବତୀ ଧାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶିବଜୀ ଧାଉଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସାରା ବନ ପାହାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଘୁରି ହାଲିଆ ହୋଇ ଶିବଜୀ ଏତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଶିବ ଭଗବାନ ଆଉ କାମ ବାସନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ ନ କରି ତାଙ୍କର କାମ ବାସନାରୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣର ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଶ୍ଵେତ ନିର୍ଗତ ହେଲା ବା ଶ୍ଵେତ ଆପେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଶ୍ଵେତ ବା ରଜବୀଜ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ମରଣ ଫଳରେ ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଣ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶ୍ଵେତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲିଙ୍ଗମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ସେ ସବୁ ବ୍ୟାକୃତ ଭାବରେ ଅଛି, ଉନ୍ମୋଚନ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେହି ଲିଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ପରିଚାଳିତ ଭଗବାନ ଏବେ ବି ସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, ସତରେ ତୁମେ ଭଗବାନ, ତୁମର ମାୟା ତୁମଠାରୁ ତୁମେ ବି ଅଗୋଚର କରୁ, ତୁମର ମାୟା ତୁମଠାରୁ ଅଗୋଚର କରୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ, ତପସ୍ୱୀ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।